ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് ശ്രീമൻ നാരായണീയത്തിലെ ദശകം 20 ഋഷഭചരിത്രം. ശ്ലോകം 1. ഋഷഭ ദേവതാവതാരം. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 5ാം സ്കന്ധം മുതൽ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിത്തിരിക്കുന്ന ഋഷഭ ദേവതാവതാരത്തിൻ சரித்திரம் இந்த தசகத்தில் ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയവ്രതസ്യ പ്രിയപുത്രഭൂതാത് അഗ്നിധ്രരാജാദുദിതോ ഹിനാഭി ത്വാം ദൃഷ്ടവാനിഷ്ടതമിഷ്ടിമധ്യേ തവൈവ തുഷ്ട്യൈ കൃതയജ്ഞകർമ്മ. പ്രിയവ്രതസ്യ പ്രിയപുത്രഭൂതാത് അഗ്നിദ്ര രാജാത് ഉദിതഃ ഹി നാഭിഃ ത്വാം ദൃഷ്ടവാൻ ഇഷ്ടദം ഇഷ്ടി മധ്യേ തവ ഏവ തുഷ്ടൈ കൃത യജ്ഞ കർമ്മ. പ്രിയവ്രതസ്യ പ്രിയപുത്രഭൂതാത് അഗ്നിദ്രരാജാത് ഉദിതഃ നാഭിഃ. பிரியவிரதனுடைய பிரியபுத்திரனான அக்னீந்திரன் என்ற ராஜாவிற்கு ஜனித்த நாபி ஆகட்டும். தவ ஏவ துஷ்டை கிருத யக்ஞ கர்மா, உங்களை பிரீதிப்படுத்துறதுக்காக யாக கர்மம் அனுஷ்டித்து இஷ்டி மத்தியே இஷ்டதம் த்வாம் திருஷ்டவான். இஷ்டி மத்தியே യാഗത്തിൻ നടുവിൽ ഇഷ്ടതം ത്വാം ദൃഷ്ടവാൻ, അഭിഷ്ടങ്ങളെ അളിക്കും ഉങ്ങളെ ദർശിത്താൻ. பிரியவிரதனுடைய பிரியபுத்திரனான அக்னீந்திரன் என்ற அரசனிடம் பிறந்த நாபி உங்களுடைய பிரீதிக்காக யாகம் செய்கையில் யாகத்தின் நடுவில் அபிஷ்டங்களை அளிக்கும் உங்களை தரிசித்தான். மனித சமுதாயத்தின் பிதா என்று அறியப்படுகிற ஸ்வயம்பூமனுவுக்கு 2 புத்திரங்கள், உத்தானபாதன், பிரியவிரதன். துருவனுடைய தந்தையான உத்தானபாதனுடைய கதை நாம் கேட்டோம். இன்னொரு புத்திரன் பிரியவிரதன் பிரம்மாவினுடைய ஆக்ஞப்பிரகாரம் கிரகஸ்தாசிரமம் സ്വീകരിத்தார். பிரம்மா அவர்கிட்ட சொன்னார், பிரியவிரதா, ஈஸ்வர இச்சை லங்கிக்க முடியாததுதான். முன் ஜென்மத்தில் நீ செய்த பாப கர்மங்களுடைய பலம் அனுபவித்து முடிக்காமல் உனக்கு ரட்சையில்லை. நீ விரும்பினதும் விரும்பாமல் இருப்பதுமான காரியங்களை சுயமாக அனுபவித்து தெரிந்து கொண்டால் மட்டும் அவையெல்லாம் முன்னே விட்டு போய்விடும். அதனால் நீ முதல்ல கிரகஸ்தாசிரமையாகணும். அதற்கப்புறம் ஈஸ்வரார்ப்பண புத்தியினால் ராஜ்யத்தை பறித்து ஜனங்களை சேவிக்கணும். இந்த மார்க்கத்தில் போனால் மட்டும்தான் உனக்கு விஷ்ணு பதம் பிராப்தமாகும். மங்களம் பவது என்று ஆசியளித்தார். அவருடைய மூத்த புத்திரன்தான் அக்னீந்திரன். പ്രിയവ്രതസ്യ പ്രിയപുത്രഭൂതാത് അഗ്നിധ്രരാജാദുദിതോ ഹിനാഭി ത്വാം ദൃഷ്ടവാനിഷ്ടതമിഷ്ടിമധ്യേ തവൈവ തുഷ്ട്യൈ കൃതയജ്ഞകർമ്മ. ശ്ലോകം 2. യാഗത്തിற்கு வந்து சேர்ந்த ഋഷികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭഗവാൻ கிட்ட നാഭിക്കാக പ്രാർത്ഥിக்கிறாർ. അഭിഷ്ടുതസ്തത്ര മുനീശ്വരൈസ്ത്വം രാജ്ഞഃ സ്വതുല്യം സുതമർത്ഥ്യമാന സ്വയം ജനിഷ്യേഹമിതി ബ്രുവാണ തിരോദധാ ബർഹിഷി വിശ്വമൂർത്തേ. പദം പിരിക്കലാം. അഭിഷ്ടുതഃ തത്ര മുനീശ്വരൈഃ ത്വം രാജ്ഞഃ സ്വതുല്യം സുതം അർത്ഥ്യമാനഃ സ്വയം ജനിഷ്യേ അഹം ഇതി ബ്രുവാണഃ സ്ഥിരോദധാഃ ബർഹിഷി വിശ്വമൂർത്തേ.
വിശ്വമൂർത്തെ തത്ര മുനീശ്വരൈഃ അഭിഷ്ടുതഃ. സർവസ്വരൂപ, യാഗമധ്യത്തിൽ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരാൽ സ്തുതപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനും രാജ്ഞക സ്വതുല്യം സുതം അർത്ഥ്യമാനഃ ത്വം. നാഭിരാജാവിற்கு உங்களை போன்ற மகன் பிறக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கவே அகம் ஸ்வயம் ஜெனிஷ்யே, நான் சுயமாகவே அவதரித்து கொள்ளுகிறேன். இது ப்ருவாணக பர்ஹிஷி திரோததாக என்று சொல்லிக்கொண்டு அக்னியில் மறைந்தீர். எங்கும் நிறைந்தவரே, அந்த யாகத்தில் முனிவர்கள் உங்களை ஸ்துதித்து நாபிராஜனுக்கு உங்களை போன்ற மகன் பிறக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கவே நானே பிறக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அக்னியில் மறைந்து விட்டீர். அக்னீந்திரனுடைய சீமந்த புத்திரன் நாபி, அவர் மனைவி மேருதேவி. இந்த தம்பதிகளுக்கு சந்தானங்கள் இல்லாததினால் ராஜாவும் மனைவியும் ரொம்ப துக்கமடைந்தார்கள். பிரார்த்தனை பூஜை நடத்தினார்கள். பிறகு 2 பேரும் தட்சிண சமுத்திரத்தின் தீரப்பிரதேசத்துக்கு போய் விரதம் எடுத்து விதி பிரகாரம் யக்ஞம் பூஜை ஆகூதி அர்ச்சனை செய்தார்கள். முடிவில் முனிவர்கள் பகவானை ஸ்துதித்ததினால் பகவான் ஸ்ரீஹரி அருளி செய்தார், தர்ம சம்ரக்ஷணார்த்தம் மகாராஜா நாபியின் புத்திரனாக நானே பிறக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்து போனார். யதாகாலம் மேருதேவிக்கு ஒரு பிள்ளை குழந்தை பிறந்தது. അഭിഷ്ടുതസ്തത്ര മുനീശ്വരൈസ്ത്വം രാജ്ഞഃ സ്വതുല്യം സുതമർത്ഥ്യമാന സ്വയം ജനിഷ്യേഹമിതി ബ്രുവാണ തിരോദധാ ബർഹിഷി വിശ്വമൂർത്തേ. ശ്ലോകം 3 ഋഷഭാവതാരത്തെ വർണ്ണിக்கிறார். നാഭിപ്രിയായാമധമേരുദേവ്യാം ത്വമംശദോ ഭൂർഹൃഷഭാഭിധാന അലോകസാമാന്യഗുണപ്രഭാവ പ്രഭാവിതാശേഷജനപ്രമോദ. പദം പിരിക്കലാം. നാഭി പ്രിയായാം അധ മേരുദേവ്യാം ത്വം അംശദഃ അഭൂഃ ഋഷഭാഭിധാനഃ ആലോക സാമാന്യ ഗുണപ്രഭാവ പ്രഭാവിത അശേഷ ജനപ്രമോദഃ. അത ത്വം നാഭിപ്രിയായാം മേരുദേവ്യാം. அத்த துவம், பிறகு நீங்கள் நாபிப்ரியாயாம் மேருதேவியாம், நாபியின் மனைவியான மேருதேவியிடம் அம்சதகா அம்சாவதாரமாகி ഋഷഭാഭിധാനഹா ഋഷഭൻ என்ற பேரில் ஆலோக சாமானிய குணப்பிரபாவ பிரபாவிதாசேஷ ஜனப்பிரமோதகா ഉലകിൽ സാധാരണമല്ലാത്ത, അതാണത് കാണപ്പെടാത്ത ഉത്തമ ഗുണങ്ങളുടനും പ്രഭാവത്തിനാലും കൂടിന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മகிழ்ச்சிയെ വളർപ്പവരാക അബൂഹു അവതാരം ചെയ്തേർ. பிறகு நாபியின் பிரிய மனைவியான மேருதேவியிடம் நீங்கள் உலகில் காணப்படாத உத்தம குணங்களுடனும் பெருமைகளுடனும் பிரபாவத்தினாலும் கூடின எல்லா ஜனங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை வளர்ப்பதற்காக அவதாரம் செய்து ഋഷഭൻ என்ற பெயருடன் விளங்கினர். വിദ്യയിലും വീര്യത്തിലും മറ്റുമില്ലാமல் ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലും ഋഷഭൻ വളർന്നു വരുവதை பார்த்து ராஜா நாபிக்கும் மேருதேவிக்கும் ரொம்பவும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் கிடைத்து கொண்டிருந்தது. பகவான் தன்னுடைய அம்சாவதாரத்தினால் ரூபமெடுத்து அவதரித்ததினால எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதற்காக அந்த அவதாரம் அமைந்தது. നാഭിപ്രിയായാമധമേരുദേവ്യാം
त्वमंशदो भूर्हृषभाभिधाना अलोकसामान्यगुणप्रभावा പ്രഭാവിതാശേഷജനപ്രമോദ. ശ്ലോകം 4. നാഭിയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്கிறாർ. त्वयि ത്രിലോകീഭൃതി രാജ്യഭാരം നിധായ നാഭിः സഹ മേരുദേവ്യാം തപോവനം പ്രാപ്യ ഭവത്നിഷേവി ഗതഃകിലാനന്ദപദം പദം തേ. പദം പിരിക്കലാം. ത്വയി ത്രിലോകി ഭൃതി രാജ്യഭാരം നിധായ നാഭിഃ സഹ മേരുദേവ്യ തപോവനം പ്രാപ്യ ഭവൻ നിഷേവി ഗതഃ കില ആനന്ദപദം പദം തേ. നാഭിഃ ത്രിലോകീഭൃതി ത്വയി രാജ്യഭാരം നിധായ. നാഭിരാജൻ ലോകത്രയത്തെ ഭരിக்கிற உங்களுடைய அம்சாவதாரமான ரிஷபனில் ராஜ்யபாரத்தை அர்ப்பித்து மேருதேவியா சகா மேருதேவியுடன் தபோவனம் பிராப்யா தபோவனத்தில் சென்று பவன் நிஷேவி நிந்திருவடியை நல்லாவே சேவித்து ஆனந்தபதம் பரமானந்த ஸ்தானமான தே பதம் கதக கிலா உங்களுடைய பதத்தை பிராபித்தீர் அல்லவா. மூவுலகத்தையும் தாங்கும் உங்களிடத்தில் ராஜ்யபாரத்தை ஒப்படைத்துவிட்டு நாபி மேருதேவியுடன் தபோவனம் சென்று உங்களை ஆராதித்த பரமானந்த ஸ்தானமான உங்களுடைய வைகுண்ட பதவியை அடைந்தார் அல்லவா. നാഭി രാജാവിற்கும் പത്നിക്കും വാനപ്രസ്ഥത്തിற்குള്ള കാലം വന്നതും ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ പുത്രനാன ഋഷഭനെ യഥാവധി രാജ്യമേൽപ്പിത്ത് രാജാവും രാജ്ഞിയും വാനപ്രസ്ഥത്തിற்கு போனார்கள். கடைசியில் பகவானையே ஸ்மரித்து கொண்டு ஆனந்தஸ்தானமான வைகுண்டத்தை பிராபித்தார். ത്രിലോകീഭൃത് என்ற விசேஷனம் ഋഷഭனுக்கு பொருந்தறது போல் பட்டதிரி வர்ணித்திருக்கிறார். കാരണം രാജ്യഭാരം ഋഷഭനുக்கு അനായാസംதான் என்று அர்த்தத்தில். त्वयि ത്രിലോകീഭൃതി രാജ്യഭാരം നിധായ നാഭിः സഹ മേരുദേവ്യാം തപോവനം പ്രാപ്യ ഭവത്നിഷേവി ഗതഃകിലാനന്ദപദം പദം തേ. ശ്ലോകം 5. ഇന്ദ്രനുക്ക് കൂടി പൊറാமை தோன்றும்படியான ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നത് ഋഷഭനിன் രാജ്യഭരണം என்று காட்டுகிறது. ഇന്ദ്രസ്ത്വദുൽകർഷകൃതാദമർഷാത് വവർഷനാസ്മിന്നജനാഭവർഷേ യദാ തദാ ത്വം നിജയോഗശക്ത്യാ സ്വവർഷമേനദ്വ്യദധാസു വർഷം. ഇന്ദ്രഃ ത്വദ് ഉത്കർഷ കൃതാദ് അമർഷാദ് വവർഷ ന അസ്മിൻ അജനാഭവർഷേ യദാ തദാ ത്വം നിജയോഗശക്ത്യാ സ്വവർഷഃ ഏനദ് വ്യദധാഹ സുവർഷം. യഥാ ഇന്ദ്രഃ എപ്പോഴത് ഇന്ദ്രൻ ത്വത് ഉത്കർഷകൃതാത് അമർഷാത് ഉങ്ങളിൽ പൊറാமை കൊണ്ടുണ്ടാന അമർഷത്തിനാലെ അതാണത് കോപത്തിനാലെ അസ്മിൻ അജനാഭവർഷേ ന വവർഷ இந்த அஜனாப வருஷத்தில் மழை பொழிக்கவில்லை. ததா துவம் ஏனத் ஸ்வவர்ஷம் அப்போது துவம் நீங்கள் இந்த அஜனாபம் என்ற சொந்தம் பூகண்டத்தை സ്വയോഗശക്തിയാ സുവർഷം വെദதாக தன்னுடைய யோகசக்தியினால் தாராளமாக தன் அதிகமான மழை உள்ளதாக ஆக்கினேர். இந்திரன்
ரிஷபனாக அவதரித்த உங்களுடைய பெருமையில் பொறாமையால் அந்த அஜனாபம் என்ற பூகண்டத்தில் எப்பொழுதும் மழை பொழிக்கவில்லை. அப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய யோக பலத்தினால் உங்களுடைய பூபிரதேசத்தில் நல்ல மழை பெய்ய செய்தீர். இந்திரனுக்கு பொறாமை கொஞ்சம் அதிகம்தான். பகவானுடைய அதானது ரிஷபனுடைய உயர்ச்சியை பார்த்து இந்திரனுக்கு சகிக்க முடியவில்லை. அதனால் அந்த இடத்தில் மழையே பொழிக்கவில்லை. நீங்கள் வசித்திருந்த இடத்தில் அந்த ஊரில் மழையை இந்திரன் கொடுக்கவில்லை. எப்பொழுது மழை வரலையோ தன்னுடைய அதானது பகவதாவதாரமான ரிஷபனுடைய யோக சக்தியினாலே மழை தாராளமாக கிடைத்தது. ஒரு வாட்டி இந்திரன் மழையை ஜாஸ்தி பண்ணினதுனால பகவான் கோவர்தன பர்வதத்தை தூக்கி எல்லோரையும் காப்பாற்றினார். இங்கு மழையை இந்திரன் கொடுக்கவில்லை. பகவான் ஜனங்களுக்கு மழையை கொடுத்து காப்பாற்றினார். ഇന്ദ്രസ്ത്വദുൽകർഷകൃതാദമർഷാത് വവർഷനാസ്മിന്ന ജനാഭവർഷേ യദാ തദാ ത്വം നിജയോഗശക്ത്യാ സ്വവർഷമേനദ്വ്യദധാസു വർഷം. ശ്ലോകം 6. ജിതേന്ദ്രദത്താം കമനീം ജയന്തീം അധോദ്വഹൻ ആത്മരദാശയോപി അജീജനസ്തത്ര ശതം തനൂജാൻ യേഷാം ക്ഷിതീശോ ഭരതോഗ്രജന്മാ. പദം പിരിക്കലാം. ജിത ഇന്ദ്ര ദത്താം കമനീം ജയന്തീം അത ഉദ്വഹൻ ആത്മരഥാശയഃ അഭി അജീജനഃ തത്ര ശതം തനൂജാൻ യേഷാം ക്ഷിതീശഃ ഭരതഃ അഗ്രജന്മാ. അത ത്വം ആത്മരഥാശയഃ അഭി. அப்பொழுது நீங்கள் ஆத்மானந்தத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் ജിതേന്ദ്ര ദത്താം കമനീം ജയിക്കപ്പെട്ട ഇന്ദ്രനാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ട സുന്ദരിയാണ് ജയന്തിയും ഉദ്വഹൻ ജയന്തി എன்ற കന്യകയെ വിവാഹം ചെയ്ത പിറகு തത്ര ശതം തനൂജാൻ അജീജനഃ അവളിடம் 100 പുത്രങ്ങളെ ജനിപ്പിക്ക வைத்து യേഷാം ക്ഷിതീശഃ ഭരതഃ അഗ്രജന്മാ அவர்களின் மூத்த புத்திரனான பரதன் ராஜாவானான். ஆத்மானந்தத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த போதிலும் ஜெயிக்கப்பட்ட இந்திரனால் கொடுக்கப்பட்ட ஜெயந்தி என்ற அழகான கன்னிகையை விவாகம் செய்து கொண்டு அவளிடம் 100 புத்திரர்களை தோன்ற வைத்தீர். அவர்களின் மூத்தவனான பரதன் ராஜாவானான். அந்த பரதனால் தான் இந்த நாடு பாரதம் என்ற பெயரில் அறியப்படுகிறது. ജിതേന്ദ്രദത്താം കമനീം ജയന്തീം അധോദ്വഹൻ ആത്മരദാശയോപി അജീജനസ്തത്ര ശതം തനൂജാൻ യേഷാം ക്ഷിതീശോ ഭരതോഗ്രജന്മാ. ശ്ലോകം 7. നവാഭവൻ യോഗിവരാ നവാന്യേ ത്വപാലയൻ ഭാരതവർഷഖണ്ഡാൻ സൈഗാത്വശീതിസ്തവ ശേഷപുത്രാം തപോബലാദ് ഭൂസുരഭൂയമീയു. പദം പിരിക്കലാം. നവ അഭവൻ യോഗിവരാഹ നവ അന്യ തു അഭാലയൻ ഭാരതവർഷ ഖണ്ഡാൻ സൈകാ തു അശീതിഃ തവ ശേഷ പുത്രാഃ തപോബലാദ് ഭൂസുര ഭൂയം ഈയുഃ. നവ യോഗിവരാഹ
അഭവൻ അന്യേ നവ തു ഭാരതവർഷഖണ്ഡാൻ അഭാലയൻ. നവയോഗിവരാഹ അഭവൻ 9 പുത്രങ്ങൾ യോഗി ശ്രേഷ്ഠர்களானார். അന്യ നവാത്തു മറ്റ് 9 പേരാകട്ടും ഭാരതവർഷഖണ്ഡാൻ അപാലയൻ ഭാരതവർഷത്തോട് ഭാരതഖണ്ഡത്തോട് ഭാഗങ്ങളെ പരിപാലിத்தார்கள். സൈക അശീതിഹി തവ ശേഷപുത്രാഹ തു ഉங்களுடைய ബാക്കി 81 പുത്രന്മാരാകട്ടും തപോബലാൻ തപശക്തിയിനാൽ ഭൂസുര ഭൂയം ഇയുഹു ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ പ്രാപിத்தார்கள். ഋഷഭനുடைய 9 പുത്രர்கள் യോഗി ശ്രേഷ്ഠர்களானார். மேலும் 9 പേർ ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ 9 ഖണ്ഡങ്ങളെ അതായത് 9 ഭാഗങ്ങളെ പരിപാലിத்து கொண்டு வந்தார்கள். അതായത് കുശാവർത്തം, ഇളാവർത്തം, ബ്രഹ്മവർത്തം, മലയകേതു വർഷം, ഭാദ്രാസന വർഷം, വിദർഭം, കീകടം முதலானவை. உங்களுடைய ബാക്കി 81 പുത്രന്മാരാകട്ടും തപശക്തിയിനാൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ പ്രാപിத்தார்கள். നവാഭവൻ യോഗി വരാനവാന്യേ ത്വപാലയൻ ഭാരതവർഷഖണ്ഡാൻ സൈഗാത്വശീതിസ്തവ ശേഷപുത്രാം തപോബലാദ് ഭൂസുരഭൂയമീയു. ശ്ലോകം 8. ഉക്ത്വാ സുദേഭ്യോധ മുനീന്ദ്രമധ്യേ വിരക്തിഭക്ത്യന്വിതമുക്തിമാർഗം സ്വയം ഗതഃ പാരമഹംസ്യവൃത്തിം അഥാ ജഡോന്മത്തപിശാചചര്യാം. പദം പിരിക്കലാം. ഉക്ത്വാ സുധേഭ്യഃ അധ മുനീന്ദ്ര മധ്യേ വിരക്തി ഭക്തി അന്വിത മുക്തി മാർഗം സ്വയം ഗതഃ പാരാമഹംസവൃത്തിം അതാഹ ജഡ ഉന്മത്ത പിശാചചര്യാം. അധ ത്വം മുനീന്ദ്രമധ്യേ பிறகு மாமுனிவர்களின் மத்தியில் சுதேபியக புத்திரர்களுக்கு விரக்தி பக்தியான்வித முக்தி மார்க்கம் உக்துவா வைராகியத்துடனும் பக்தியுடனும் கூடிய முக்தி மார்க்கத்தை உபதேசித்துவிட்டு സ്വയം പാരമഹംസ്യ വൃത്തിം ഗതഹ താനാകവേ പരമഹംസர்களுடைய വൃത്തിമാർഗത്തെ സ്വീകരിത്ത് ജഡോന്മത്ത പിശാചചര്യാം അതാഹ ജഡൻ പൈത്യം പിശാച് போன்றவர்களுடைய പ്രവൃത്തിയെ അനുഷ്ഠിത്ത്. பிறகு മാമുനിവர்கள் മധ്യയിൽ പുത്രർക്ക് വൈരാഗ്യത്തുടനും ഭക്തിയുടനും കൂടിയ മുക്തിമാർഗത്തെ ഉപദേശിത്തുവിട്ട് நீங்கள் പരമഹംസ സന്യാസ മാർഗത്തെ കൈക്കൊണ്ട് മൂഢൻ, പിത്തൻ, പേയ് ആകിയവരെ പോൽ സഞ്ചരിത്തീർ. ഭഗവാനുடைய അംശാവതാരമാകിന ഋഷഭൻ ഒരു വാട്ടി புத்திரங்களை அழைத்து சொன்னார். பிள்ளைகளே, நான் சொல்வது ஸ்ரத்தையுடன் கேட்க வேண்டும். அதில் இருக்கிற விஷயங்களை புரிந்து வாழ கற்றுக்கணும். சுகபோகங்களில் மூழ்கி அபூர்வமாக கிடைத்த இந்த மனித வாழ்க்கையை வீணாக்கக்கூடாது. மற்ற ஜீவிகளைப் போல் சுகபோகங்களுக்காக பாவனமான மனுஷ ஜென்மம் வீணாக்கினால் அது பாபமாகித்தீரும். இப்படி பௌதிகവും ആത്മീയവുமான നാനാവിധത്തിൽ ഉപദേശങ്ങളെ കൊടുത്ത് അതിൻ പിറகு മൂത്ത പുത്രനാன ഭരതനുக்கு രാജ്യഭാരത്തെ കൊടുത്ത് തീർത്ഥാടനത്തിற்கு சென்று ഉക്ത്വാ സുദേഭ്യോധ മുനീന്ദ്രമധ്യേ വിരക്തിഭക്ത്യന്വിതമുക്തിമാർഗം സ്വയം ഗതഃ പാരമഹംസ്യവൃത്തിം അഥാ ജഡോന്മത്ത പിശാചചര്യാം. ശ്ലോകം 9.
പരാത്മഭൂതോപി പരോപദേശം കുർവൻ ഭവാൻ സർവനിരസ്യമാന വികാരഹീനോ വിചചാര കൃത്സ്നാം മഹീമഹീനാത്മരസാഭിലീന. പദം പിരിക്കലാം. പരാത്മഭൂതഃ അഭി പരോപദേശം കുർവൻ ഭവാൻ സർവനിരസ്യമാനഃ വികാരഹീനഃ വിചചാര കൃത്സ്നാം മഹീം അഹീന ആത്മരസ അഭിലീനഃ. ഭവാൻ பரமாத்மபூதः அபி. நீங்கள் பிரம்மபாவம் பிராபித்த பிறகு பரோபதேசம் குர்வன், மற்றவருக்கு பிரம்மோபதேசத்தை கொடுத்து സർവ നിരസ്യമാനഃ, എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ വികാരഹീനഃ, രാഗദ്വേഷ വികാരമില്ലാமல் ആഹീനാത്മരസാഭിലീലഃ, പരിപൂർണ ആത്മാനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവനാകി കൃഷ്ണം മഹീം വിചചാര, ഭൂമി മുഴുവതും சுற்றி சஞ்சரித்து. நீங்கள் பரமாத்ம ஸ்வரூபியாக இருந்த போதிலும் மற்றவர்களுக்கு ஞானோபதேசம் செய்தும் எல்லோராலும் അപമാനപ്പെടുത്തുம்பടിയും எல்லோராலும் ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലും മാനാഭിമാനമില്ലാமல், അതായത് രാഗദ്വേഷാദി വികാരങ്ങളൊന്നുമില്ലാமல் പരിപൂർണ ബ്രഹ്മാനന്ദരസത്തിൽ മുഴുകിയവരാക ഭൂമി മുഴുവതും സഞ്ചരിത്തീർ. വനാന്തരങ്ങളിലും ഋഷി ആശ്രമങ്ങളിലും പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളിലും சுற்றித்திரிந்து சஞ்சரித்தார். நிறைய இடங்களில் பிராகிருத ஜனங்கள் அவருடைய பின்னாலே சென்று பைத்தியம், மூடன், பேய், பிசாஜ് என்று பரிகசிச்சும் ഉപദ്രവിത്തും മർദ്ദിത്തും திட்டிக்கொண்டும் இருந்தார்கள். எல்லாத்தையும் சகித்துக்கொண்டு க்ஷீணித்து சுவாசத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு வாழ்ந்தார். அப்படி பலவிதத்தில் கஷ்டப்பாடுகளை அனுபவித்து சுகபோகங்களை அவகணித்து உடம்பையே விஸ்மரித்து ரொம்ப காலம் சுற்றி நடந்து கடைசி காலத்தில் எல்லா பாபகர்மங்களையும் புண்ணியகர்மங்களையும் களைந்து ஒரு காட்டுத்தீயில் அகப்பட்டு ഋഷഭനുடைய നശ്വരமான அந்த தேகம் நாசமடைந்தது. പരാത്മഭൂതോപി പരോപദേശം കുർവൻ ഭവാൻ സർവനിരസ്യമാന വികാരഹീനോ വിചചാര കൃത്സ്നാം മഹീമഹീനാത്മരസാഭിലീന. ശ്ലോകം 10. ഋഷഭദേവനുடைய ജീവൻ മുക്താവസ്ഥയെ വിവരിക്കണം. ശയൂവ്രതം ഗോമൃഗകാകചര്യാം ചിരം ചരന്നാപ്യപരം സ്വരൂപം ദവാഹൃദാംഗ കുടകാചലേ ത്വം താപാൻ മമാപാകുരുവാദനാഥ. പദം പിരിക്കലാം. ശയു വൃതം ഗോ മൃഗ കാക ചര്യാം ചിരം ചരൻ ആപ്യ പരം സ്വരൂപം ദവ ആഹൃത അംഗഃ കുടക അചലേ ത്വം താപാൻ മമ അപാകുരു വാദനാഥ. ശയുവ്രതം, ஒரே இடத்திலிருந்து கிடைக்கிற ஆகாரத்தை கழிக்கிற பெரும்பாம்பை போல் விரதம் செய்து பசு, காக்கை, மான் ஆகியவற்றில் போல் வாழும் ரீதியை விரதமாக கொண்டு ரொம்ப காலம் கழித்தார். பரம் സ്വരൂപം ആപ്യ, പരബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിത്ത് കുടകാചലെ ദവ ഹൃദാംഗഃ അഭൂത്. കുടകാദ്രി മലയിൽ കാട്ടുതീയിൽ ശരീരത്തെ അഴിത്ത് നാശമടയ ചെയ്തീർ. വാദനാഥ ത്വം മമ താപാൻ അപാകുരു. அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா, நீங்கள் என்னுடைய துக்கங்களை நாசம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டுகிறேன்.
മലൈപ്പാമ്പെ പോലവും പശു, മാൻ, കാകൈ ആകിയവற்றை പോലവും വാഴും വ്രതത്തെ കൈക്കൊണ്ട് വെകുകാലം எல்லா உயிர்களிலும் உறையும் பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை அடைந்து குடகு மலையில் காட்டுத்தீயால் சரீரம் விழுங்கப்பட்டவராக மறைந்தீர் அல்லவா. அப்படிப்பட்ட நீங்கள் என்னுடைய தாபங்களை போக்கி அருள வேண்டும். ശയൂവ്രതം ഗോമൃഗകാകചര്യാം ചിരം ചരന്നാപ്യപരം സ്വരൂപം ദവാഹൃദാംഗ കുടകാചലേ ത്വം താപാൻ മമാപാകുരുവാദനാഥ. നാരായണീയ പാരായണം ദശകം 20. പ്രിയവ്രതസ്യ പ്രിയപുത്രഭൂതാത് അഗ്നിധ്വരാജാദുദിതോ ഹി നാഭി ത്വാം ദൃഷ്ടവാനിഷ്ടദമിഷ്ടിമധ്യേ തവൈവ തുഷ്ട്യൈ കൃതയജ്ഞകർമ്മ അഭീഷ്ടുതസ്തത്ര മുനീശ്വരൈസ്ത്വം രാജ്ഞഃ സ്വതുല്യം സുതമർത്ഥ്യമാന സ്വയം ജനിഷ്യേഹമിതി ബ്രുവാണ തിരോദധാ ബർഹിഷി വിശ്വമൂർത്തേ. നാഭിപ്രിയായാമധമേരുദേവ്യാം ത്വമംശദോ ഭൂർഹൃഷഭാഭിധാന അലോകസാമാന്യഗുണപ്രഭാവ പ്രഭാവിതാശേഷജനപ്രമോദ ത്വയി ത്രിലോകീഭൃതി രാജ്യഭാരം നിധായ നാഭിഃ സഹ മേരുദേവ്യാം തപോവനം പ്രാപ്യ ഭവത്നിഷേവി ഗതഃ കിലാനന്ദപദം പദം തേ. ഇന്ദ്രസ്ത്വദുൽകർഷകൃതാദമർഷാത് വവർഷനാസ്മിന്നജനാഭവർഷേ യദാ തദാ ത്വം നിജയോഗശക്ത്യാ സ്വവർഷമേനദ്വ്യദധാസു വർഷം. ജിതേന്ദ്രദത്താം കമനീം ജയന്തീം അധോദ്വഹന്നാത്മരദാശയോബി അജീജനസ്തത്ര ശതം തനൂജാൻ യേഷാം ക്ഷിതീശോ ഭരതോഗ്രജന്മ. നവാഭവൻ യോഗി വരാനവാന്യേ ത്വപാലയൻ ഭാരതവർഷഖണ്ഡാൻ സൈഗാത്വശീതിസ്തവ ശേഷപുത്രാം തപോബലാദ് ഭൂസുരഭൂയമീയു. ഉക്ത്വാ സുദേഭ്യോऽധ മുനീന്ദ്രമധ്യേ വിരക്തിഭക്ത്യന്വിതമുക്തിമാർഗം സ്വയം ഗതഃ പാരമഹംസ്യവൃത്തിം അഥാ ജഡോന്മത്തപിശാചചര്യാം. പരാത്മഭൂതോപി പരോപദേശം കുർവൻ ഭവാൻ സർവനിരസ്യമാന വികാരഹീനോ വിചചാര കൃത്സ്നാം മഹീമഹീനാത്മരസാഭിലീന. ശയൂവ്രതം ഗോമൃഗകാകചര്യാം ചിരം ചരന്നാപ്യപരം സ്വരൂപം ദവാഹൃദാംഗ കുടകാചലേ ത്വം താപാൻ മമാപാകുരുവാദനാഥ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.